हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो अब हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा में। आज है अष्टमी का दिन और पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम चलते हैं। দাদা এখানে দাঁড়ান লাগতে এখন তো অনেক মজা হয়ে গেল। এখন একটা নৃত্য হলে কেমন হয়? নৃত্য হবে আমাদের তৈরিবাদ চৌধুরী এখন আপনাদের সামনে একটু নৃত্য পরিবেশন করবেন। তাকে করতালের মাধ্যমে একটু স্বাগত জানাবেন। খুব খুব পরিচিত, একটু আশীর্বাদ করবেন।